आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। ये बग नुह, ये कोनोसी राक्षस जी बग रूप रे आसीची। पळे चलो ये समस्त खाई दबो। हां हां चलो जल्दी चलो रे चलो चलो चलो। कुकुड़र वीर माने एमिति कापुरुषक भଳି पळौछ कोडे टिके रुह मु देखुची ए केमितिका बग कुआडे जाउछु रे कान्हा ये बग नुह कोनोसी भूत प्रेत। अरे कृष्ण ये देख किते बड़ा बग। बाप रे बाप, ये बग नुह, ये कोनोसी राक्षस जी बग रूप रे आसीची। पळे चलो ये समस्त खाई दबो। हां हां चलो जल्दी चलो रे चलो चलो चलो। कुकुड़र वीर माने एमिति कापुरुषक भଳି पळौछ कोडे टिके रुह मु देखुची ए केमितिका बग कुआडे जाउछु रे कान्हा ये बग नुह कोनोसी भूत प्रेत। छाड़ मनसुक मते जीवा को दे। ना ना जदि तोर किछि हे जाय तेबे तो सेनार कोन हबो। चल पळे जिबा एठू। जदि चली जीवा ताहले से आम गाय मानकु खाई जीवो। एमानको भगवान सहाय हेबे। जो भगवान एमानकु सहाय हेबे से मते भी सहाय हेबे। मु मोर गाय बाछुरी मानकु संकट रे छाड़ी जाई परिबिनी। जानी रे कान्हा जानी जानी कान्हा तू जानी। रुह जीवा को दियो ताकू। नाई जानी जानी। मु कहूची ताकू किछि भी हबनी, जीवा को दियो ताकू। जा कान्हू देख जाई से किए। हाउ बड़ भाई।
କିଛି ବି କଲାନି। ଆରେ ଭାଇ, କିଏ ତମେ? କାହିଁକି ଏମିତି ବାଳକଙ୍କୁ ଡରଉଛ? ଦେଖିଲ, କିଛି ବି କହୁନି। মিছ কথা বকাসুর ভଳି ପରାକ୍ରମୀ ଦୈତ୍ୟକୁ ସେ ବାଳକ ମାରିପାରିବନି। महाराज ये सत कथा। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କେମିତି ହେଲା? ସେ ବାଳକ କଣ ତା ଆୟତକୁ ଆସିଲାନି? ନା ମହାରାଜ, ଆୟତକୁ ଆସିଥିଲା। ବକାସୁର ତା ଦୀର୍ଘ ଚଞ୍ଚୁରେ କୃଷ୍ଣକୁ ଧରି ନେଇ ଗିଳି ବି ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା? तापर कौन है के जानी किछि समय ताको पार्टी रखी चोबेबा को चेष्टा कला, किंतु एमिति लागुची कि से एते बड़ पिलाटा को गिली पाला। तेणु से ताको पार्टी बाहर करी माटी ऊपर पकई निज चंचुरे क्षत विक्षत करने को चेष्टा कला। हाँ, मूर्ख, महामूर्ख थिला से। अरे थरे जदि शत्रु पार्टी भितर प्रवेश करितिला ताकू बाहर को काढिबा कोन दरकार थिला? जदि से ताकू चोबई न पारला ताकू सेमिति पार्टी रे भर्ती करिके एठी नै आसी पारितांता। मु ता सहित भी से बालक को हत्या करि पारथांती। एमिति मूर्ख
ମୂର୍ଖାମି ପାଇଁ ସେ ବି ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା ଯାହା ତାକୁ ସେଠି ମିଳିଲା। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ନୀରବ ରହିବାର କାରଣ ହେଲା ନନ୍ଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୋକୁଳବାସୀ ମାନେ ମତେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ କରିବେନି ଏବଂ କୃଷ୍ଣକୁ ଏକାକୀ ଗ୍ରାମରୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ପରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ସତର୍କ ହେଇଯିବେ। ଜାଣୁନ କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏ ମୋର ସେଇ ଛୋଟିଆ ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିପାରିବ। ମହାରାଜ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବାଳକ ନୁହେଁ, ସେ ଏକ ମାୟାବୀ ଶକ୍ତି। ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ମାୟାବୀ ଦୈତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଉ କାମକୁ? ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ବଳି ଜଣେ ମାୟାବୀକୁ ସେଠିକି ପଠେଇଲି। ପୁତନା, ଶ୍ରୀଧର, ଉତ୍କଚ, କାକାସୁର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଳି ପୁତନାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ବକାସୁର। ତାକୁ ବି ସେ ବାଳକ ଆଜି ବିନାଶ କରିଦେଲା। ଇଏ ସାଧାରଣ ବାଳକ ନୁହଁ। ଜାଣୁର ତମର ମନେ ଅଛି ତମର ଦେବକୀର କନ୍ୟା ସେଇ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ଦେବୀର ରୂପ ଧାରଣ କରି କଣ କହିଥିଲା? ରେ ମୂର୍ଖ, ମତେ ମାରିଲେ ତତେ କିଛି ବି ମିଳିବନି। ତତେ ମାରିବା ଲୋକ ଅନ୍ୟ କେହି, ଆଉ ସେ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି। ରେ ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ଦୁଷ୍ଟ, ତୁ ବୃଥାଠାରେ ବିଚାରି ଦେବକୀକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେଇନି। ତୋର ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ତ ଅନ୍ୟ କେହି। ସେଇ କାଳକୁ ତମର ଭୟ ଆଉ ସେଇ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର କୌଣସି ଯୋଜନା ବି ସଫଳ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କୁହ ଏବେ ଅନ୍ୟ କେହି ଅଛି? ଅନ୍ୟ କେହି ଯାହାକୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମର୍ପି ଦିଆଯିବ? ଆଉ କିଏ ଅଛି?